on est parti pour le... Combien? Épisode 14. C'est parti, on enchaîne. Alors c'est vrai qu'on avait un problème là déjà. Ça, c'est abusé quand même. Du câblox. Ouais, mais c'est ce que j'avais fait, ça buguait. This young man, or maybe he missed one A. J'ai rien. Et yo, KO. Incroyable. Bon, je sais pas pourquoi je peux pas lui parler du câblox, ça m'emmerde. C'est peut-être un truc... Non, mais je pense que je suis baisé, hein. Quoi? Je sais pas, ou alors faut que je lui trouve un câble. Ouais, encore stuck, hein. Bon, ok, c'est pas grave, on va avancer sur autre chose. Déterminer d'où prouver le tir, donc. Examiner la promenade à la recherche des traces de balles. Examiner l'île à la recherche des traces de balles. L'île, je sais pas comment y aller, à part pour ouvrir la porte. La promenade à la recherche des traces de balles, je sais pas non plus. Bah si, c'est là-haut quoi, la promenade. Mais j'ai rien trouvé. J'ai oublié un truc. Bel escalier là-haut là, mais je sais pas comment y aller. Par cette poubelle de merde. No, a tragedy. Whoever read Astra, you see trace. It's hard to concentrate in the smell. Pour moi, c'est là la promenade, ou alors je me trompe. Ça pourrait être où la promenade? Mais je pense que c'est sur l'île, mais l'île, je sais pas comment y aller, hein. J'ai beau réfléchir, mais style de merde là, ça dit là-bas là. Mais moi là-bas j'ai rien, hein. Là on voit des cailloux et tout comme ça faisait une piste pour y aller, mais je suis baisé moi. On est bien d'accord ou pas? Est-ce qu'on triche un peu sur le jet de dés là pour ouvrir la porte? Peut-être qu'on fait ça, non? Voir, c'est quand il fait froid, non? Bon, on entend encore la musique de merde, hein. Non? Je sais pas c'est quoi cette musique là. Elle a aucun sens. Est-ce qu'on fait ça là? Finité mécanique. En fait j'ai envie de voir si, si j'améliore. Comment on peut faire pour entrer? Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à présent on a réussi à rentrer partout? Frankly, you're just going to have to accept the fact that you can't get in through every single door. No. We've gotten into every door thus far. That's what we do. We open doors. We're cops. That's our perk. Even Everard knew that's a part of our MO. Nous sommes comme ça. Yeah, I understand you. I like opening doors as much as the next guy. But this one is simply beyond repair and we don't have the resources needed to open it.
Relax. No one's hiding in there. If we can't open it, others can't either. And thus they can't get in. At least you can think about opening it, about doors in general. They are, after all, fundamental to your life. Perhaps something useful will come from this. From here to the whirling, An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. Faut que j'intériorise ça là. On oublie ça et on intériorise ça, genre. Allez, on va voir ce que ça a donné. Salut gros. Allez, vas-y, on fait ça. De toute façon, faut que je me bouge le cul, hein. Soon Diablo 4, au secours. De pareil, cette personne, vous n'avez pas encore trouvé. Laissez tomber les sinusoïdes. Et si vous essayez de trouver la sortie de le labyrinthe verbeux. Ah, mais j'avais un truc à intérioriser, peut-être pour ça aussi. Royaume de la science? De la conscience? « 7 jours avant des cas ?» Bah ça va aller vite hein. Enfin, je vais peut-être pas stream tous les soirs non plus. Bah là je suis un peu comme ça mais déjà de 1 stream tous les soirs et de 2 stream tous les soirs en faisant du disco. Oui ça va mais ça va aller vite. Moi je sais pas combien de temps il reste en vrai. Je m'en rends pas compte hein. Date. Ça me sert à rentrer? J'ai tellement de trucs que je vais enlever là. Bon et du coup je dois faire quoi là? Pousser Titus. Ça c'est abusé ça. Avez-vous exploré le Whirling dans son intégralité? Non mais il y a plein de portes où j'arrive pas à les ouvrir. Moi je me suis fait saucer le cul avec ces portes là. Après peut-être que le truc que j'intériorise ça marchera pour toutes les portes mais je suis pas sûr hein. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches. Yes. Oui, Yes. c'est tout. It doesn't look like this one. Lily's our mum. The stone kick. The other one laughs. Wow. The stone kicking. On s'en branle. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans cette maison. Hello, mister. T'as fini Liliane? Yes, I am. Little Lily.
On s'est déjà You know my rencontrés. mom? That's nice. Super. Bye. Ouais, mais elle m'avait filé, c'est les gants de l'armure. D'ailleurs, l'armure, j'ai toujours pas tout aussi, hein. Ah, c'est abusé. Ça fait 20 ans que je leur ai pas parlé à ces clodos, là. Mais eux, ils étaient trop chiants. The legend, he's back. And for Fais-moi un paquet de clopes. Here you go, friend. Vigueur, motricité, psyché. Pas mal. Oh, you see, bought cigarette. Oh, mais ta gueule. Where is it? I can't see it. J'approuve, ouais. Oh, super. Ta gueule. Lui, il avait rien à dire. Tequila sunset. Good fuck. I used now. Non, mais Lost lui, jacket. c'est le brasseur, lui. Sounds like a mystery you My. I can. Non, I mais was- ouais, sound. mais If il me it raconte toute sa sounds vie. like it makes no sense, that's because it doesn't. Ask. On s'en fout. I'm all ear. Mhm. Et lui, là, il avait plus rien à me dire aussi. Cool, Abigail. Parlez-moi des autres. There was little chance. Ok. Très bien. Attends, je peux passer par là? A drop in temperature, an easy flow of air, an empty street. Before you, a thoroughfare unjammed with lorries. No more drivers smoking on hitch steps. Just silence. Quelle était l'odeur de la fumée? Chemically sweetened. Across the road, a forgotten bus stop. Corrosion has opened a hole in its roof. An elm tree watches over the building. Its branches are dripping with rain and snow. The road is smooth and motley, craters filled with a black asphalt. The asphalt, first laid, is grey already. A row of tenements are under construction in the distance. Qui sont les gens qui vivent de l'autre côté de la route? A tub warm with water, white with soap. A man bathes while radio waves transmit the lottery numbers. 4, 18, 21, 4, 1. A modern washing machine rattles a drawer full of silverware. Et la buste? Number 312D. Young girls used to come here, huddled up, hoping for more warmth than their thin coats give them. The bus took them to school. It has not run for 8 years. There were not enough girls to sustain its cost. Et la route? Craters pocked the surface. Children played in them until heavy trucks full of black pitch rolled in. The landowners have filled the craters with money. It is a vital artery of the flow of trade. There's one bump on the road. A dead dog lies flat about 200 paces away. The wind moves the aerosol. A detective stands behind the boom barrier. A breeze moves a curl of his hair. Très bien. Mais je peux pas y aller du coup. Ça fait vraiment un sacré décalage d'ailleurs avec l'autre endroit. C'est marrant, c'est que c'est Kim qui va en premier. Allez-vous-en, l'équipe de foot! Allez-vous-en. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Ah mais c'est un banc ça, ok. Ne peut pas provenir d'ici les arbres. Ah c'était là la promenade! C'est ça? Pas du tout. Mais c'est quoi cette musique là? Oh là là, vas-y, je me fais zouker par la zik. Non mais la musique c'est infect là. Pas de fusible qui alimente le pylône radio au-dessus de vous. Qui sait, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Oui d'accord, c'est pas là-bas. Hein. Bon. Bon.
Il est un peu tout bugué le jeu là. Hein. Attends, je vais faire une quick save et je vais recharger pour voir si ça a fait quelque chose. Ouais, non, elle est toujours là, la ZK. Et malheureusement, elle est toujours là. Et bah, je suis super saucé. Enfin, quoi. Libérez-moi. Oh, libérez-moi. Bon, lui, il avait rien à me dire. J'ai toujours son jet là de bâtard à faire. Ça, on avait tout fait, hein. Enlever la hausse du siège. Of neatly folded papers has been stashed behind the seating fabric. You see 3 maps depicting a large metropolitan area. It's Revachol. Some of its routes and highways have been... Bonne prise. Bonne prise. Monsieur le lieutenant, tandis que vous examinez les détails des cartes usées et pliées soigneusement en carré. Voilà la carte du haut. This large map displays the elevated motorway called 881. The intake leading to Martinez is marked with a blue X. There's another X on the off-ramp at a place called the Old South. Toll booths at the intakes are marked with a circle. It looks like there are scant few ways of getting onto the elevated motorway that runs over Jamrock, and this person knows them all. There, hundreds of thousands of motor carriages roar on the 881, high above the mess of brown and red roofs that is Jamrock. The commuters don't even look down. The world ceases to exist outside the windshield. Où le mène la route? To Kuron, through the middle-income neighborhoods there, by the river, and then to Stella Maris and La Delta for work, while the men and women of Jamrock scuttle to their fates below the road. Voilà la deuxième carte. This municipal map from the 30s displays a complex system of storm sewers underneath a sub-district called the Pox, old military hospital, right adjacent to the 41st precinct. Wind rips through the empty hallways of the once great military hospital, now just a ruin under an overgrown park. Beneath the hospital, great sewer tunnels hum and vibrate with life of their own. Frisson, c'est stylé aussi, hein. C'est quoi ce bruit? The rattle of motor carriages and lorries driving through long forgotten tunnels. Examiner la Lit by troisième gaslights. carte. The final map displays a labyrinth of service tunnels left over from the construction of Motorway 881. A few routes have been marked with a pen, where the tunnels and sewers surface near the eminent domain and a traffic island in central Jamrock by the lake. These service tunnels were probably used during the construction of the foundation beneath the motorway. Looks like the smugglers have infiltrated the road network belonging to East Motor Tract. So it would seem. Le lieutenant examine les cartes en fronçant les sourcils. The RCM patrols most of these auxiliary roads, though apparently Ah not all bon? of them. Qui est aux commandes de ce réseau d'après vous? It's definitely not the Union. They just do some logistics. This operation has spread everywhere in Jamrock. If it's that widespread, then Madre remains the most likely suspect. Here's bad news. There have been attempts at a serious investigation before, but they haven't ended well for those involved. Lui, il a une dent contre. Especially bad news for cops who may have something in their past they don't even know is there. Jusqu'où c'est dans la distribution? Hard to say. This distribution network looks certainly large, yet still vague enough. It doesn't reveal much about the Besmerti behind it. Besmerti me semble avoir déjà entendu ce nom The quelque part. Besmerti is crois a pas en plus. Revacholian crime syndicate. They see themselves as the inheritors of the 14 Revacholian Indo-tribes, Oui, but bah, really c'est, they're just violent gangs vying for control on the west side of Revachol.
with cool names like La Puta Madre and Aura Masta. It's a dark parody. Best not to disturb the scene. I'll have forensics go over the lorry and pick these up later. The stack of maps looks just like before we closed the... Bon, elle, je crois, elle avait rien à nous dire. No. You caught me at an opportune moment. J'ai un mélange entre le point, point, point et la musique d'un thé, tu sais. Oh, lui, c'est vrai qu'il est toujours pas content. Je crois que vous pouvez m'aider à... Ah bon, c'était lui. Bon bah allez, let's go pour les tatouages, hein. Mais si... T'es sur le corps de l'homme qui a été pendu derrière la cafetière. C'était sur votre colonel. Wordless, he takes the photo and looks at it. Grey eyes dart back and forth on the glossy surface. Hard as a stone, but beneath it. Fucking loincloths. Really did him in. Vous pouvez me dire ce que signifie ce means. tatouage? I can tell you what this one means. Only one. Il plisse les yeux You tellement want il to est hear minutieux. what happened here? Bah oui. Our colonel is deep in the bush here. Deep in the fucking bush. In Benital, 41. Monsoon season. He's on a reconnaissance mission. Bonito is one of the inhabited islands of the Seminese archipelago near the Pale. Covered in jungle, it was anchor point for the Seminese nationalists in the proxy war held on the islanders' territory. He spent a month behind enemy lines, scouting kept villages. Nothing but fucking bugs and snakes for fun. Men are getting restless. There's talk of switching employers. Se lèche les lèvres comme s'il était soudainement ivre. With some strange emotion. This is about to get really graphic. Last moment to back off. Non, j'ai Our envie d'écouter. boy, he's only a captain then, but he knows how these men think. If they don't see action soon, Sa voix devient étrangement calme. Il est loin de ce droit au travail et son regard transperce le papier. at dawn, he comes upon two kids, breeding in the bushes by the river. Or maybe they weren't breeding. Maybe they were just making eyes at each other. I like to think they were breeding. We shot the boy. He was useless, but the girl, she was nice. A little fat, you know, but not too old. Oui, bon, j'ai What's the compris quoi. matter, militiaman? No stomach for it? This man was worth 1,000 loincloths. We're done talking here. I think we should maybe even get going now. He clearly does not think poking the hornet's nest is a wise plan anymore. Êtes-vous un mercenaire embauché par Wild Hell Pines? no. I'm just an honest scab. I won't have talk like that around here. You understand? His neck muscles tense up. The veins on his neck bulge. Fais attention, il se retient profondément, mais il y a des choses là-dedans que tu ne veux pas réveiller. It just has to be said. That was not a convincing line. Fucking loin. Vas-y, on va essayer. On va essayer de le... Je regarde en silence pour une seconde. Loincloth? Now you see, that's not really what a scab would say, is it? Better not to press the issue further, sire. He seems tense. Y a-t-il un tribunal en train d'être convoqué, par exemple? Fucking bug. Il expire longuement, son gigantesque torse s'affaissant et la bouche A s'entrouverte. punch is not imminent, but it's being cocked. Hard.
I'm going to interpret that as a yes. There's a tribunal, and it won't be long until it's ready. How about you fuck off now, huh? Okay, of course. Ok. The man's breathing steadies, but his eyes are still narrow. Ouais, non mais ouais. Putain, Here it is Jean-Michel la again, Magnana là. That spectral smell haunting this industrial harbor. And it smells like heavy fuel oil mostly, because it's an industrial harbor. Years of turmoil, of hopes and dreams, ground beneath the inexorable tides of capital. Can you smell it now? You inhale. The cilia along your olfactory epithelium tingle with excitement as they sift through the swirling morass of industrial odors. First come the smells of the agitated strikebreakers, layers of body oil and sweat, over-buttered meals pulled from bake-like lunch pails, the biting stench of lye soap. And then there's the slowly oxidizing metal gates, the scent of stale grease emanating from every crack. Still smelling for communists, detective? Non. Uh-huh. The lieutenant is not persuaded, sire. What the lieutenant thinks is irrelevant. Your politico-olfactory cortex is lighting up like a Non, mais holiday on sait que Look, Magnana, it's point, c'est un putain Now's de your coco chance là. Bien sûr, on sait que c'est un communiste. All I'm wondering, man. How can I help Écoute, you? mec, j'ai un truc important à te What's dire. that, boy? Now's your chance. Remember, communists are notoriously skittish, so it's best to insinuate your way in. Hold on. This isn't a man who goes in for subterfuge. He prefers someone who'll look him in the eye and say exactly what's on his mind. Je suis sur une piste qui laisse un fumée de révolutionnaire dans l'air dans Moscou. Par rapport à un ami commun, Kras. Don't think I've ever met a Kras personally. Then again, I've never been to Kras. Il y a une cellule de radicaux, communistes radicaux à Martinez, tu pourrais m'aider à les trouver? Now, that is an important subject, but also a sensitive one. Still, good of you to just come straight out with it. No beating around the bush. Et entortille sa moustache. Yes, he certainly has a way of just coming out and saying things that normal people wouldn't. So you've given up copying and now you're hunting comunistas. Care to say why? Je travaille pas les communistes, j'ai besoin de quelques conseils. Oh, I see. I wish I could help. Unfortunately, I don't know many comunistas. Comunistas. Tu m'as dit... Tu m'as dit que tu n'étais pas vraiment communiste, mais peut-être que si finalement. T'es sûr que tu sens le communisme? Tu Didn't sens... realize you could smell communism. But then, I've never studied the subject. You can smell all sorts of things. Fear, disgust, desire. Not communism, though. Maybe it's not taught in any of your so-called universities, but there's definitely something going on here. Ah, but you know, I did meet a genuine ideologo a few months ago. Perhaps he's your guy. Ça s'appelait pas Esteban par hasard? Didn't say anything about his name. Wasn't this sort of encounter where names matter? Oh, vous êtes rencontrés. It was late one night as I was leaving the harbor. He was waiting on the corner in a bright white jacket. Classic Saramirizian style. He asked me for a light. We shared cigarettes. Then he asked me if I ever thought about getting into some of the extra physical branches of communism. See, all this political chit-chat is just an excuse to rip tar with strangers. Let's say we just skip right to the good part then. Branche extra-physique du communisme, comment ça? No idea. I took it to mean he was asking me to join some sort of underground cell. A very old school organizing technique. The sort of thing comunistas used to do before the revolution. Et qu'est-ce que tu lui as dit? The same thing I always tell people who try to press some claim on me.
I said, every boyadero rides alone. Comment je fais pour trouver ce type? I couldn't tell you. Once I declined his offer, we finished our cigarettes and he disappeared back into the night. Just before he melted into the shadows, he turned to me and said, "Remember Dobrava and Abadanais." And then he was gone. C'est quoi Dobreva et Abadanaïs? I don't know. Guess not everyone remembers. En quoi ça fait référence selon toi? Been wondering about that myself. Some comunista inside talk could be. Not meant Ouais, to the c'est wider possible. public. They love that kind of thing. You'd have to ask someone who knows to see the logo personally. Le temps s'éclaircit la gorge. Not to interfere in your personal errand, but it might have something to do with that passphrase Cindy mentioned earlier. Bien vu The qui. lieutenant, no. Just in time. The faithful partner arrives with the key that turns the lock. You two make a good pair. I salute you, boyas, and wish you good fortune on this grand ideological quest. Il incline légèrement son The béret. man whispers À plus. one more door. There is no way to open the supply depot door. Accept it. You cannot open all the doors. You have to integrate this into your character. Some doors will forever remain closed, even if every single other door will open at one time or another. Maybe to a key, or maybe to some sort of tool meant for opening doors. But this one will never accede to such commands. A realization crucial to personal growth. Crucial. Très bien, très bien. Ah, en plus, c'est ce soir où il y a le rendez-vous là, des cocos là. See, I'm promising, raise pupil. Bon, mets-toi ta gueule. Et encore la musique qui pète un plomb. On avait quoi là-bas? On avait rien, non? This is the night watch. The chair is not as austere. Stale air floods through your nostrils. The drawers are empty, save for old timesheets and receipts. I'm not here to tell you. You take the painkillers. You stand and On s'en bat les couilles. Très bien. C'est vrai qu'il y avait cette porte aussi là que je pouvais pas ouvrir. Il me semble. Ça c'était pour bouger le container, non? a rusting control panel with several knobs. On m'en veut pas. C'était quoi déjà ce container You're là? back before the cargo container. Its drawer has not Rhétorique. Oh vas-y, j'en ai marre de me faire baiser là. Why are you even trying to open a door with rhetoric? Oh c'est bon hein. You're back before the cargo container. Despite the dirt that surrounds préfère. and trails you, a beacon of light emerges from deep within you. Bonjour, il y a quelqu'un à l'intérieur? The door stands silent. Satisfied, detective? Sourire narquois se dessine sur le visage du lieutenant. Try again. S'il y a quelqu'un, j'aimerais vous parler. Just like that, you hear a click, then a rattle. Some mechanism unlocks itself inside the door. La méga riche polychromatique. You can't be serious. T'as le seum. T'as le seum, Kim. Quoi? La lumière. Bon, on va garder quand même ça parce que c'est un peu trop la classe. Je suis censé faire quoi moi? Hein?
Mais... Y'a pas un chemin, genre là? Rusting control. No screech of metal when you push the button this time. Only silence as the crane remains. And the crane does not return. No screech of metal. C'est quoi ce délire? Ça a vraiment aucun intérêt. Ah lol, mon argent. Ok, c'est un easter egg je suppose, ou un truc comme ça. Bon, très bien. Allons voir l'autre con là, c'est avec lui aussi là, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Oh, hey, mister. I nearly be back to talk with old Leo here. Yes, I did. Yes, I did. Ouais, non, mais Sure, ça lui mister, arrête de m'embrasser. absolutely. I'm always... Ouais, très bien, très bien. Mr. Dubois, I hear the meeting with Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus can be a handful sometimes. Now, what can Everard Clare do for you today? Je viens de terminer le trafic sur la drogue locale là. Ah, yes. Your side investigation. Thank you. You've got some spirit clearing up phony drug accusations alongside this murder. I'll talk to the mayor and see if I can get you the key to the city, Harry. Now let's talk real business. Actually, Rivershell doesn't have a mayor. He refuses to discuss it further. It's probably just a small nuisance to him. J'ai envoyé les signatures que vous m'avez demandé. Attends. Ça, pour lui mentir, j'ai besoin de... d'art dramatique, non? Oh, alors là, c'est parfait, la dégaine. J'aime bien le clair-obscur aussi. Mr. Dubois. No, Vas-y, you ouais. didn't. I know the mailman, Harry. I know everyone and everything that happens in this town, and I know there's no letter in that mailbox yet. Ouais, alors. Just like I know you'll get it done. Once you stop horsing around, let me know when it's done. It's not gonna be easy this time. Vous voulez parler du village de pêcheurs? Yes, yes, the little cul-de-sac on the coast, where all the men have drowned, in either the sea or the bottle. A gloomy place, doesn't have that union attitude. By all means, Harry, what's on your mind? Bah attends, il n'y a pas eu un bug sur mon argent? Ah non. Bon, alors le problème c'est que
La musique, elle va me rendre fou déjà. Faudrait que j'aille voir l'autre meuf aussi là. Quelle angoisse cette musique. You're back. Good. What can I help you with? Not an umbrella, I hope. I don't need one myself, you see. All around you, rain keeps falling down. On the wooden boards she's standing on, and on the water around you. Of course. BL, je lui avais apporté les preuves nécessaires pour son trafic de drogue de merde. Oh là là, la musique, arrête, arrête. Très désagréable. Hein. Ah ouais, j'ai mes dés à les récupérer. Vas-y, je vais rentrer là-dedans parce que c'est là où il y a cette musique de merde là. Qui c'est lui? Boy, am I ever so grateful to you, Gary officer. crypto-facho, But c'était I'm qui not déjà? the only one who wants to thank you. J'allais lui parler. Le crypto-facho. Ah mais oui, c'est vrai que c'est deux Mongols. Oh là là. Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. C'est un plaisir, ma petite dame. Here, I want to give you a small token of my gratitude. It's a tie, Meskin origin. The pin is an antique, quite special. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. You could ask her about this when you get the time. It's probably a cryptid, but the phasmid, of course, is more important. Vas-y, 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 vas-y. There's really no point in manipulating anyone. She'd be only too pleased to tell you about her work. Go on and ask. Dites Léna, vous pouvez me dire plus 2 ou 3 sur les... Plus sur 2 ou 3 cryptides que vous avez étudiés? Oh, I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. One cryptid, not a couple. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Okay, kid. He nods and assumes a waiting posture. Cryptids, cryptids. Let's hear about all the interesting cryptids. Ooh, tough choice there. C'est un cryptide sur le stylo que vous m'avez donné? Yes. It's the kind green ape. Half war story, half undiscovered species in the genus Homo. Une histoire de gars? Yes, it was reported by soldiers in South Safra during the war. The kind green ape would visit bunkers during the night, healing wounded soldiers with its saliva. Yes, it has amazing healing qualities. Some soldiers reported growing back limbs, regaining their sight. Parler d'une nouvelle sous-espèce d'homme? Indeed, there is. It's our closest relative among the cryptids. Same taxonomic family, different genus.
Which is to say, the kind green ape is a species with which we share a common ancestor and that evolved parallel to our own. Just like your Je le partners. savais, Kim. Vous n'êtes pas humain. Ma'am, you are confusing. Là, c'est dur. Please don't misunderstand me, either of you. Human, as it is used in everyday speech, is hardly a taxonomic category. For all intents and purposes, you can be thought of as human. Though Saelites do have some distinguishing characteristics. Different advantages, if you will. Yes, advantages such as the flakier texture of Saolite earwax, or so I've heard. Nothing inspires pride in one species quite like speculative evolutionary biology. Perhaps we've had enough of that for today. Ouais. Of course, dear. J'ai bien compris que de toute façon vous vouliez. Vous m'avez pas dit pour les phases familiales. Oui. Après on s'en bat un peu les couilles, hein. Je vais vous avouer. Super. Ok. Vous l'avez suivi? Oui. Ensuite. Non, mais j'avais compris que vous avez embrassé vos dieux là. Merci d'avoir partagé. Ouais, c'est super sympa. Non, j'aimerais pas savoir plus là. Alors très bien. Qu'est-ce qu'elle m'a filé comme item? Courant intérieur, volonté. C'est très bien ça. Regardez-moi cette classe quoi. Non mais je peux pas avoir un look plus classe que ça en fait. Cette porte là. De toute façon il y a la porte d'ici et d'en haut. Old cobalt. It leads to a side building. The door does not budge. Adjacent à celui-ci à moitié en ruine. Mais j'y suis déjà allé, mais je vois rien. En vrai, on peut tourner la caméra? Il y a un truc pour tourner la caméra? C'est quoi ça? Ah, on peut se déplacer avec AZ2R. Ok. Hi again, gendarme. J'ai tout mis en anglais. Ah merde, j'ai raté son jet. Parlez-moi de nouveau de ce type baraqué. Oh yes, let's see. Pourquoi il clignote He ma knocked on my lampe? door a few days after the lynching. I think he was going through the entire building, asking questions. Qu'est-ce que vous lui racontez? Nothing. That I didn't see anything. Il a gobé ça? Why shouldn't he? Il avait parlé de votre ami? What friend? Votre ami du dimanche, le témoin? No, I don't think it came up. De quoi il avait l'air? Muscular, handsome, strong, like one of those military types. Est-ce qu'il était seul? Yes, but he was speaking to someone on his earpiece. Son oreillette? Yes, you know those tiny speaker microphones that fancy security guards sometimes wear. Qu'est-ce qu'il disait? Just reporting back whatever I was telling him. Appareil de baraquet, il avait d'autres signes Let me distinctifs? think. He had an accent. He sounded like one of those mercenaries. He sounded vaguely Oranese. No, not vaguely, scratch that. He sounded definitely Oranese. Merci. Sure. Anything else on your mind? Bye-bye, gendarme. Le 2 là, je sais pas ce qui branle là aussi. I can't believe this shit. À présent, vous voulez répondre à quelques questions pour moi? N'êtes-vous pas obligé? No, he doesn't. If I wasn't clinically depressed, I'd burst out laughing. But I'm gonna go with no right now. Si vous n'avez pas envie de répondre à mes questions, vous préférez peut-être m'entendre dire quelque chose? Actually, I don't want to hear you say things. Come on, Jean. Okay, say things. I want to hear you say things. Hear that? He wants you to say things. Say one. Suddenly, out of nowhere, case-related things start popping up in your head.
Bon, ce type qui a été abattu et pendu, il pourrait qu'il ait été flingué par la personne révolte. Idiot Dahu qui fait croire à sa pendaison. Cover-up. What the author of the cover-up is the perp? Makes sense. C'est bien, mais quel mobile. You don't have a motive? Then the double cover-up seems too neat. Pourquoi je vous raconte ça, moi? I don't know. Why are you? Je vous regarde bizarrement. Oh my god, there's more. You want something more? What is it? Il me casse les couilles. Quand va, Dahu? Yes. What is it? Son portrait est trop drôle, mais oui, il a une vieille perruque de merde. I can't believe this shit. Bon, Dahu, je pète un plomb, là. Je suis perdu, Dahu. T'en as où du jeu, toi? It's you again. What is it? Tu sais qu'il y a une perruque, on me dirait pas, hein. C'est abusé, ça, que je l'ai raté, en vrai. J'avais tout. Oh, j'ai envie de péter les plombs, quoi. Pourquoi il y a une vitre? Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Le jeu, il va me baiser. Vas-y, je me fais plus baiser par le jeu. There's a yellow ribbon tied to one of the branches, light yellow. Qu'est-ce que ça raconte? T'en as où, toi, du jeu? A tiny splash of color in the blackness of the thicket, hanging from it, a bronze key. Someone hid the key in the bush and attached a yellow ribbon to make it easier to find. It's close enough to the latch up there. One can slide it open and just take it. Surely not a coincidence. Huh? Pouvez-vous me laisser me glisser histoire que je puisse la I récupérer? don't know about that. I'm comfortable here. Don't think any sliding would really help right now. Il Sorry, joue au con, fucko. lui. Looks like you're gonna have to go bush diving. Good fucking luck with that. The hawthorn's got a bitch of a bite. I'm gonna enjoy the sight of you in the bushes out there. With a loud thud, the old man stands up, pushes the window open, grabs the key from the hawthorn branch and slides it across the table. The key is brass. Workshop spare is etched into its bow. The old man closes the window and sits back down in silence. Come on, man. We were just having some fun. Where's the harm in... I'm tired of listening to your shit. Merci. Don't thank me. I don't give two shits about your key. Quelle porte ça ouvre? It could open the door in the kitchen. The blue door. It says workshop spare. Maybe there's a workshop there? It's worth a try. Deux semaines, plus de 1000 notes à faire. Ah ouais. Oh le bon. Le brun. You see a heavy steel door. The key fits the dimple lock. It takes a bit of effort to turn it after all these years. But then, the lock clicks. The darkness before you smells like engine grease and cut wood. Putain, alléluia, quoi. Faut qu'on y gérant. Chevaux épais. Des flippers.
Un mot NB à clé de secours attaché au buisson de l'extérieur. Super. Merci, merci beaucoup. Over there, in the corner. Le flipper? Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait Tu as to ouvert get la your hands porte, on it. oui. Ah, mais j'en peux plus là. Là, j'ai beaucoup avancé, mais c'est le bordel. Hein. Et je crois que j'ai un bug un peu. Il me semble que j'ai un bug, c'est trop chelou. Un coup de pied de biche, non. Tu peux pas. Non, non, non. Lit. A phrase almost synonymous with the Insulindian pinball scene. Any pinball scene, really. Kim, vous voyez ce que je vois? The pinball machine. Gordy's Goats, a classic. Oh, it's more than just a classic. A must-play. All serious pinballers have attempted a tempo run. Vous y avez joué? A little. Restons de plus près. Let's gong. Et là on joue au flipper. Lieutenant soupir. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Pensez Above pour the lire le painting of a texte. mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by Qu'est-ce que the ça legend raconte? of La forme? Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Muindi. The myth pense legend speed. holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. Inspecter le terrain de jeu. The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. The Un peak peu of the speed, mountain tu is at the m'étonnes. top of the playfield. All the balls have 1000 notes, c'est small beaucoup, quand goat même. icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped, which the goats can discover. Get them to the summit. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able to keep 3 goat-faced balls in play with relative ease. Go, go, Fingerboy. I feel sorry for the goats. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. Dur. Seconde, c'était quel genre de type? The kind of a guy who uses the word savages a lot when recounting his travels. A masked nationalist. Un alpiniste raciste, tu veux An dire? avid huntsman too. He was often photographed in his dining hall, surrounded by wall-mounted hunting trophies from every continent. Dommage, hein? C'est un peu faux. Pas très He cool. also hit his wife and kids. Other people's kids too. Sometimes pets. Bon, ça c'était Hateful mérité. little man. But you seem to be having fun. Je me débrouille pas mal. Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board, and although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. Suddenly, a special passage leading to the summit slides open at the top of the board. This is where the balls need to go. Se concentrer, viser le passage étroit. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths, but tiny hammer shatters something inside the machine. Something glass. The words "pale rupture" light up on the speaker panel, and the machine starts filling with a thick, milky fog. Something's happening. Quoi? Congratulations. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. A stupid nihilistic finale. Nice. There's so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky nothingness. This can be navigated. The balls leave almost imperceptible disruptions in the fog.
Use them to calculate where they hit next. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. On peut y arriver, qui vous allez voir. I am. I've seen it before. Played it too. You will eventually make a mistake, and then it's all over. Only the tension in his posture betrays his interest. How, if you can't even see it? The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. There goes nothing, finger boy. The machine. Ah, j'ai plus le droit là. Hein. All these mesmerizing machines, just waiting to be plugged back in and played. Passez le doigt sur la poussière de la machine Déora blanche. Feels like it might jump back to life any moment. The lights illuminating the white-robed woman. Vous pouvez me parler de Déora blanche? Some kind of inane pinball theme. Probably related to Messina during the DeLorean age. The history themes are the worst. The lieutenant grimaces, looking at the machines. En vrai, on s'en fout. This small elevator is dimly lit by a bulb that's been glowing for ages. The latticed cage is open. It smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room for 2 people to fit in. The maintenance card under the control panel reads, Last maintenance, 10th July, 88. Ça va les commandes de l'ascenseur. There are large rectangular buttons, monter, descente, and an international call for emergency assistance. That third one appears to be broken. A small steel plaque reads Halter 800. Halter is a Koningsteiner lift company who went out of business a long time ago. C'est marqué que le dernier entretien date de l'an 88. That it does. I say, let's brave it. Cet ascenseur a été vérifié pour la dernière fois dans le futur? No, it was maintained in 88 of the previous Je sais, ça va. Un peu d'humour, Kim. Oh là là. Alors c'est pas un... Autrement dit, il est pas très sûr. If it fails, we will only sustain minor injuries. I'm talking 3, maybe 4 months in the hospital. Maximum 5. Ah, ça va. His whole enthusiasm is sarcastic. Allez, let's go. Oh putain. Des petites fenêtres. C'est avec du plastique blanc, impossible de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Mais attends, c'est en haut du coup? Les boîtes à outils et les pièces de rechange bordent les étagères. Un plan pour un flipper futuriste. Le flipper était réduit en pièces. This is where they brought 40 pinball machines to fix them up. A long time ago. Everything is covered with dust now. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. C'est un atelier de flipper Looks autrefois. like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines left over. Tape du pied. A creak. Some dust falls off a shelf. Downstairs in the hall, next to the main door. One of them even works. I've seen one of the artists bang away at it. Remember the dice maker? Then that means... Autrefois, le Whirling Rags c'était le flipper de la Delta Est. C'est tout ce qui en reste. Ah yes, as the novelty dice maker said. This has absolutely nothing to do with the case, I'm sure. But I do like a nice little connection. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. Oh, mon sang tape de la zone commerciale maudite là, putain. Je sais pas pourquoi le jeu il s'est dit, bah allez, let's go, on y va à fond là. Covering the workshop floor. Jackpot. These, unlike everything else here, are new.
Quelqu'un est venu et il y a une semaine ou deux? 3 weeks maximum, from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer, the Blue Door was a mega investigation after all. It has now converged with our main investigation, which I would say is quite large. C'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire du It coup? means someone snuck through what seems like a secret route leading to the roof. The roof from where you can shoot our victim. This is significant. These prints, officer, could be the prints of our killer. And if not, at least they're a good argument for this Ruby doing it, to present to Titus. Non, c'est plus près. Baisser pour étudier les empreintes de Large pas. prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left a pattern, uniform, horizontal lines. Cette empreinte ne ressemble pas à celle laissée par la drôle de semelle que nous avons retrouvée sur les lieux du crime. Enfin, de la pendaison. The size looks about the same, actually. They're not the same shoe, but they could be the same person. I wouldn't rule out Ruby coming here yet. This isn't an argument against her. People change shoes, you know? But it's not an argument for her either. Ça ressemble pas au bot. No. These little horizontal lines are different. They look custom-made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot, though. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. Il y a un petit trou dans le mur. Vous apercevez une chambre à côté. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside. Ah mais d'accord, oui, bathed on est... in Ouais. drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. Je crois que je peux voir la chambre de clergy là. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Boring footprints. I want to jump to sensationalist conclusions. Que faisaient ces gens à l'intérieur? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural there. Bon, et du coup, là, This j'arrive is sur the le barred truc. door you tried to kick in before. Ben, c'est un dernier coup de pont au cas où. The door shudders a bit, as though it were laughing at you. Déverrouiller la porte. Bon bah du coup, on a peut-être un truc à y dire. What brings you up here in the rain? Je trouvais la bouée, il n'y a rien dedans à part de l'eau de mer. Oh, Did you take the documents? He's trying to throw her off with the bluntness of the question. no, of course not. As I said, it would have been too risky for me to use those documents anyway. My employer gave them to me. In truth, I should have destroyed them. She doesn't seem to be lying. She's genuinely spooked by their disappearance. Peut-être que les gens qui vous en veulent les ont They volés. couldn't know where I put it. I'm absolutely sure I was not followed. And I've told no one but you. You mentioned seawater? I was worried I'd been too careless with the latch. The documents were probably just washed away. Revenons au mensonge que vous m'avez raconté. Lies. Elle répète vos paroles, puis sa voix s'estompe. Impossible de deviner ce qu'elle s'apprêtait à dire. Yes, we demand she be punished for deceiving us. We demand her anxiety. We demand her fear. Si je vous arrêtais. But I haven't done anything. Anything illegal. She purposefully misrepresented information crucial to the case. C'est vrai. Fucking mind games. Enough. That's right, gang. Stern and merciless now. Stern and merciless as we reel her in. Vous avez représenté les informations de façon trompeuse. Si Hardin n'avait pas avoué, non, aucune information valable. The lieutenant produces C'est ta a merde. pair of handcuffs. Please no.
Ses yeux s'arrondissent sous l'effet de la peur. Elle tente de reculer I davantage. think I know who did it. Who shot Lely. I can tell you. I can help you. She knows something. Qu'est-ce que vous croyez savoir? Qui l'a tué alors? She's silent for a second, as if looking into herself for certainty. Then, in a hushed voice, she says, Ruby. Qu'est-ce que vous pouvez croire que c'était elle? She has this thing for me. Ever since I met her and the boys downstairs. She's been pretty frank about what she wants. what she's saying is sex. Envie de vous? And more. I made the mistake of confiding in her. I told her I was on the run. She started protecting me. It became an unhealthy relationship. When I started spending time with Lely, she told me to end it. Said there would be shit if I didn't. Uh-huh. It was not a good meeting. We stopped talking after that, but... I don't understand. What exactly in your relationship made you think she is romantically interested in you? She said she's in love with me. Oh là She even là, asked me mais to elle run me away casse with les her when I told her I'm couilles. fugitive. She started developing notions about our relationship. Elle me pète les noix aussi là. En vrai, je devrais la coffrer cette salle. Pardon. Mais là, au bout d'un moment, c'est trop. C'est trop. Je sais pas, dis tout dès le début. Me casse pas les couilles là. Putain, à chaque fois que je la vois, bah tiens, et puis ça tombe bien. Et puis en fait, j'ai une nouvelle révélation. En fait, il y a tel truc. Et puis en fait, c'est les aliens. Parce qu'en fait, je les ai vus. D'ailleurs, j'ai une photo, un enregistrement. Ça va, dis-moi tout dès le début au lieu de me casser les noix, me dire ah, je sais pas, machin truc, puis peut-être ci, peut-être ça. Ça va, non? Putain, Kim! Fous-lui les menottes! I was flattered, you know? But then I had to let her off, and it was not easy. I came to regret being friendly with her. We maybe kissed, nothing more. Voilà, non mais elle dit je sais pas, après ouais elle est peut-être amoureuse, après elle m'a dit je t'aime et puis maintenant bah on s'est embrassé. Non mais on a deux doigts de dire oui bah on a couché ensemble une dizaine de fois mais voilà, rien de plus. Non mais ça va, arrête, arrête. J'en peux plus quoi. I know what this sounds like. That's why I didn't want to tell you before. But she knew what had happened when I came downstairs. Somehow, she knew Lely was dead. She wasn't surprised at all. When we came up here, she was calm as a stone, too. She cleaned it all up like she had a plan. Ouais, donc t'aurais pas pu me le dire dès le début. Et puis c'est elle, tu descends, et l'autre, elle vient de buter un type au KLM. Non mais... This is a familiar theory. You had it too, remember? Could it be that Ruby was covering up after herself the lynching? Mais comment est-ce qu'elle aurait pu faire ça? You've been through there, right? I saw you come out. It leads downstairs. Mais ça va, t'aurais pas pu me le dire avant, ça aussi. Et putain, je zappe les trucs. That is possible. Ah putain, je vais la coffrer, hein. Did she know that door exists? Had you been out there with her? Yes, of course. She's been up here many times, jacking private stations off the ring antenna. She used to come here to drink on the roof with me, before it got weird. Mais je vais te coffrer! Arrest the liar. Mais Why? bien She told us some sûr! pretty interesting things there. Je vais quand même vous coffrer, mais bien sûr! Mais bien sûr, je te coffre. After all this, sir, please. It's a shitty world, and I know I'm shitty too. I know. Sans déconner! Peut-être que si le monde c'est de la merde, c'est parce que des gens connards comme toi cassent les couilles à longueur de journée, non? T'es pas posé cette question là? Hein?
À toujours me baratiner là. T'as pas l'impression que ça fait 10 ans que je suis sur ton enquête de merde? Tout ça parce que tu me casses les couilles. En se resserrant tout doucement, les doigts broient la cigarette qu'elle tient toujours dans la main. But I don't deserve to be sent to the moral intern and Oh, ground ça va, into paste ça just because va. I disturbed the sanctity of accounting. Mais t'as inventé ton truc. Elle l'a inventé. Y a aucune base. La morale interne, genre, c'est... Ça existe pas, ça se trouve. Elle pense que SIA, il est sur leur cul, alors que zéro, quoi. Moi, je suis sûr qu'elle est quiltran. Y a personne qui veut lui casser les noix. Elle est juste là à foutre sa merde. She's gearing up for a last stand. This is it. Vas-y, vas-y, dis, là. Ouais. To spend my days with smoke, drink and dance, wallowing in shit. Just Ah, like fais pas ta mijaurée, tu me casses les couilles, hein. You have those station calls, right? Where I have to show up at the station or I'll become a fugitive. You can write me one. You don't have to take me in right now. I promise I won't go out anymore at night. I'll be right here. I know you can do that. Just let me come in on my own. In 2 months, or maybe even 1 month. That's all I need. You do have the form. Regarde votre My registre. God, she's playing him too. Like a fiddle, sire. Who would have known? Je pense beaucoup me spoil. Mais putain, elle me casse les couilles, là. J'ai envie de la frapper. Non, mais t'as raison, Dahu. Mets-toi en mute. Je suis en train de péter un plomb tout seul pour rien, là. J'ai juste envie de la baffer, cette salope. Enfin, pardon. Pardon, mais si, c'est un peu mérité, en vrai. Pardon, mais pas pardon, quoi. Bon, ben révolte. Ah non, mais révolte, là. Non, mais révolte. Ça me casse les couilles. Non, mais mets-toi en mute, tranquille. Hein. C'est de pas spoil, mais je parle, tu vois. Je suis un peu dans le truc, je suis obligé. Puis là, je suis révolté. Je suis full révolté, quoi. Qu'est-ce que ça changera? Non, mais arrête. The extradition rules. The people after me could be in jail. Arrête. Maybe Ravishal could be free. Oui, bah I oui. could be tried in a free Ravishal. An independent state that doesn't hand its detainees over to the moral intern. Oui, non mais, hein, bon. A free Revachol. Déjà, Free Revachol, le hashtag sur Twitter. Et de deux, si vous arrêtiez de vous toucher la bite là dans Revachol, peut-être que vous pourriez en faire un d'État qui serait sympathique du cul là, qui puerait pas la merde avec des gosses qui sont en train de caillasser des cadavres. Non mais oh. Ils sont mignons là. I find that hard to believe, miss. Tant que je vivrai, putain. Je vois pas le rapport avec l'enquête en cours, en plus tu me casses les couilles. The political gambit has failed. J'ai fait un choix là. Wait. If you arrest her, Kim will have to transport Ah her. putain. You'd be without your partner for the rest Reste de la journée, mais il est Shut up. 20h, vas-y, arrêtez là, voilà. Ah, ça dégage. I will escort you to the motor car. Allez, ça... She extends her Oh, mais j'en ai rien à foutre. They're white, bony, waiting for your teeth and talons to cut into. This won't be necessary. I will take you to Station 57 myself and slow the extradition process as much as I can. It may be possible to stall it indefinitely, but you will be safer there for the purposes of this investigation. Se tourne vers I vous. can do this on my own. She's not an immediate flight risk. See you tomorrow morning, officer. Downstairs, at the Whirling in Rags. Or outside your shack. Ah, ok, la bise. On pétait les couilles là.
Et cette musique, elle me rend dingue, hein. J'espère que quand j'ai passé ma journée, ça va arrêter de faire cette musique de merde. Master Investigator, you just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Bah oui, j'ai le devoir. The world's secrets were made for you. They wait patiently for you to uncover them. Miel flipper. Vas-y, attardez-man là. Just dragged her away. Ah, mais je m'en bats les couilles. Stone cold. Didn't think you had it in you. Cette couille pourquoi? Yeah. You ruthless son of a bitch. I certainly didn't have it in me. I always let the pretty ones go. Mais oui, mais toi t'es un bolos, t'es un giga bolos là. Au bout d'un moment, elle te raconte du flan 27 fois. C'est bon quoi. Une 28e chance, c'est ça? C'est ça qu'il faut? Yeah. Non, Like when we let old pas dans mon Clancy's monde widow là. walk. C'est pour ça que votre pays là, c'est un tas de ruines de merde. Ça pue la chiasse parce que vous êtes tous des clampins quoi. Oh, Denise. Vous cassez the les diner couilles girl. là. The milk rack on that one. Can't say I wasn't sad to see her go. Our Claudia there. Her face when your friend walked her out. Goddamn. Putain, les caisses quoi. Qu'est-ce que ces réponses? Un tiers de l'humanité va se faire anéantir, vous vous souciez d'un seul agneau? What? Il ne comprend pas. L'Armageddon approche. Ah ouais. L'Armageddon approche. Sera plus en sécurité dans sa cellule de détention provisoire lorsqu'il mettra peu voir I du ain't sang. got time for this whack shit. Ah. I just hope she can game her way through the system and come out the other end. Don't think I forgot how I specifically let you know how I felt about her arrest either. Now, what do you want? Bon, là, vu que le jeu, il va peut-être encore me baiser parce que j'ai raté quand même un jet à peu près pareil. Mais là, vu qu'il est encore capable de me niquer à 92%, on va dire que un petit save. Parce que je le connais le jeu. révolte! Idioscrat. The hostile cafeteria is lit by its airy blaze. Comment va le Scrat? Le chi? Bullet trajectories. Ça a la forme? Webs of human emotion, all channeled into a single thought. Pourquoi êtes-vous aussi sûr que Rubin l'a pas tué? So that's what you were squinting at. You were trying to come up with a theory, weren't you? That she did it. Ouais, la forme. Bah écoute, tranquille, hein. T'es en vac, là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit vroom, là. Puis il va falloir se bouger parce que soon Diablo 4, hein. Je te dis direct, quand Diablo 4 sort, ça va être coton, là. Ben oui, Bill's oui, coming oui. together shit. Tout à So fait. he could put her away. It's RCM 101. On peut se tutoyer, Alain. Tu me casses les couilles. Voilà. Donc Alain, tu vas fermer ta gueule. Et en fait, la prochaine fois que tu l'ouvres, tu prends un calibre 12 en pleine bouche. Est-ce que c'est clair, Alain? Est-ce que c'est clair que ta tête... je vais littéralement en faire un porte-chapeau. Tu vois? La prochaine fois que tu l'ouvres. Comprendo, Alain, là? Well, let old Titus set your mind at ease then. She didn't do it. She was here Tu me all casses night. les couilles, toi aussi. Dimanche, fête des mères. C'est quand? C'est dimanche prochain, là. Ouais.
Lundi et mardi, il y a grève. Ah ouais, c'est chaud. Bah après, franchement, on fait le pont. Hein. Le mec... Ah, j'ai posé lundi parce que mardi, il y a grève. Et puis bon, après, je fais le pont, quoi. Pour la sortie de D4. Putain, toi aussi, tu vas poncer D4, là. Pour les précos, il sort vendredi. Je sais pas, je l'ai précommandé, mais la version la moins chère. Je sais que la version la plus chère pour les giga riches bolos, là, ils ont 4 jours à l'avance ou 2 jours à l'avance. Ah, je sais plus. J'ai pas payé la 100 balles. Hein. Pas que ça a branlé. On parle de moi, t'as vraiment payé la version à 100 balles pour 2 jours? Tu me dégoûtes. Mec, tu me dégoûtes. Là, tu vois, je te vois VIP dans mon chat, mais en fait, j'ai juste envie de te ban. Sangrine, peut-être? No, that's a lie. The window Clausia gave for the time of death was from 11:30 to 12:15. Vous savez que c'est pas le cas. All right. She took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out too. She has an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation is again, Cobb. And just because she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. He's been through it. That means he's suspected her too. All right, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the window. This was crucial. Now let's place her on that 10 roof. balles en plus. Ouais, bah ouais. Bah, y a le Battle Pass aussi, quoi, que t'as acheté comme un pigeon, du coup. Ça va, pour 2 jours. Étouffe-toi bien avec tes 2 jours, là. Avec tes 2 jours en plus, j'espère que tu vas bien t'étouffer avec ton Diablo 4, là. Je vois ça, là, comme un mec qui se gave, là. Boum, 4 jours. Et bah, étouffe-toi avec tes 4 jours. Moi, je m'en bats les couilles. Heureux, KO. Comment on va, gros? Il se passe coupure d'internet, là. Enfoiré. Hein. Une monture et des ailes, non mais ça va, arrête de faire le clécos. La gueule des 4 jours d'accès anticipé. Non, ça va. Bah, ils ont fait quand même des bêtas, donc il va tourner, mais... Mais bon, 30 balles, c'est quand même le jeu d'un... Enfin, c'est le prix d'un bon jeu, tu vois. Un peu indé, machin. Oh, ça casse les couilles, quoi. Non, mais déjà, leur jeu, il est à 70 balles. Enfin, déjà, ils se foutent de la gueule des gens. J'ai envie de dire, déjà, 70 balles... Oh, c'est bon, quoi. Donc, quand les mecs, ils te font des versions à 100 balles... Ils sont mignons, mais... Faut foutre la paix, hein. Et encore, j'ai un peu le seum de pas avoir la version CD, je t'avoue. Bon, ça, j'ai envie de dire que maintenant... À 5 €, mais oui, mais il y a plein de jeux, trop bien. Sur GOG, en plus, ils font des super promos et tout. Des jeux à 2 balles qui sont officiels. Quand tu fais le calcul, t'es sérieux? Putain. Moi, le jeu où j'ai mis le plus d'argent, honnêtement, ça doit être PoE. J'ai dû mettre 200 balles. Bon, voilà, quoi. J'y ai joué pendant 14 ans. Je dois avoir 8000 heures sur le jeu. Ok, tu vois. C'est ok tiers. Mais genre... Je crois, ça m'est arrivé rarement. Hein. Même des jeux comme Unshowdown, j'ai dû me payer 2 DLC, tu vois, histoire de... Et même des CS, des trucs comme ça, si j'ai mis 10 balles, c'est vraiment le bout du monde, quoi.
En fait, tous les jeux auxquels j'ai beaucoup joué, ouais, généralement je mets 10-20 balles, tu vois. En plus, si vraiment le jeu il me plaît, tu vois, c'est sympa, je me dis bon, voilà. 1000 balles c'est cher, quoi. Entre le jeu et les abos, ouais. Insurgent Sea pour la version Deluxe. Ah ouais? Putain, ils l'ont fait si cher. Non, mais payer des jeux à 70 balles, en vrai, ça me... Oui, mais ça fait... Ouais. Hmm. Enfin, tu payes du contenu d'en haut, tu vois, donc c'est un peu différent encore. Ouais, payer un jeu et les abos, ouais, c'est vrai qu'ils se foutent un peu de la gueule des gens. Très bien. Perdons donc toute trace de rugby pendant quelques instants, c'est crucial. À présent, plaçons un sur le toit. Vous êtes bien d'accord que le tir provenait du toit, exact? Why not? You can't draw a straight line into Clausia's window from any of the surrounding buildings. Not from what I know about. Maybe from the coast. But like I said, I've been too busy dealing with you idiots. So no, I don't think it was a sniper. It was close up. Attendez. Il y a une dinguerie qui se passe. Alors... Je ne savais pas. Attendez.
Je ne savais pas. Depuis ce bar sans prévenir. Oui. Je ne savais pas, mais je crois que les mantes religieuses volent. Vous voulez voir? Attendez. On est obligé de changer de scène. Oui. Je savais pas moi. Mais attendez, je vais vous mettre sur le grand plan cam. Ça se voit vite fait. Mais attendez, je suis au 4e étage. Comment ça se fait que... Mantes religieuses qui volent? Oh merde, il y a le reflet de la lumière. Vous la voyez? J'arrive pas à faire le point. Mâle ou femelle? Bah j'en sais rien. Comment on fait pour voir? Je ne sais pas. Avec araignée guêpe? Non. À peu près la cam. Je suis pas sûr que ce soit comme avant. Bon, je vais libérer quand même. La menthe gay tout le temps. Ah bah ouais, vu comment elle est colère là. Plus elle est vive, plus t'as de chance que ce soit une femelle. Ouais, je sais pas, je vois pas trop. Mais c'est trop marrant, bah première fois. Dans l'appart et tout, elle est venue, 4e étage et tout, motivée, hein, la montre religieuse. Hein. Je sais pas si c'est la lumière qui l'attire, peut-être c'est la lumière. Faudrait que je trouve un truc... Faudrait que je mette une toile. Les femelles sont plus grosses. Bon, j'arrive, je la relâche et j'arrive. Non. Cette bataille quoi. J'ai chaud là en plus. Du coup elle est venue pour ça. Non. Et je l'ai relâché là. Je l'ai rebalancé et elle est revenue direct sur le balcon. Bon bah écoute, hein. Sur le balcon ça lui fait plaisir. Mais ça c'est parce que j'ai commencé à faire pousser mes tomates et tout. Hein. En vrai depuis que j'ai mis mon bac à légumes et tout, là que je fais pousser mes tomates, je sais pas pourquoi j'ai des petites fourmis là qui squattent aussi sur le balcon alors qu'il n'y a rien à bouffer. Je sais pas, me demandez pas, putain.
Après, ouais, il y a des petits insectes, mais bon... Et mante religieuse, je savais même pas que ça bougeait la nuit, quoi. Je pensais que ça ronquait, comme tout le monde. J'avais 18 ans, j'étais insouciant. Ça grimpe partout. Bah ouais. Je sais pas, tu sais, au 4e étage, c'est quand même rare, quoi. En fait, moi, le peu de mantes religieuses que j'ai vu, c'était souvent en pleine nature, en fait, hein, mais t'en vois pas trop. Même au bord des habitations et tout, t'en voyais pas beaucoup, hein, je trouvais. Bon, très bien, on revient sur le jeu, là, en parlant de... Je sais pas, moi, j'ai pas fait des délires. Alors, peut-être depuis la côte, mais comme j'ai... non, 72% que la balle a été tirée de leur tour. 72%. There's a percentage and all. Where'd you get it from? Your guys in the lab? Definitely lie. The truth is not credible. J'ai analysé ça sur place, il se trouve que j'en suis capable. No, you can't. I know what you did here on the weekend. People talk. And what they say People talk. doesn't sound like a science call. You're a madman. Sur les fourmis. Bah les fourmis, c'est attiré par la bouffe. Donc ça trouve de la bouffe, ouais, tu vas être envahi, mais après quand t'as pas de bouffe, je vois pas en quoi les fourmis elles vont venir chez toi. Hein. Elles viennent sur le balcon, mais j'en vois 2 quoi. C'est juste celles qui repèrent un peu. Mais c'est marrant que après que j'ai fait mon bac à légumes, je vois des fourmis en train de s'amuser à grimper quoi. Se taper le mont Everest là en mode chaud patate. Mais ta gueule! Non, ferme ta gueule Alain. Toi je te le dis hein. Et c'est ta mère qui joue du pipeau là. Un expert en bossam aurait pu escalader mieux rester, on s'en fout. Il y a un chemin secret dans la cuisine. En passant par ce qui ressemble à un atelier de flipper abandonné. People say there was a pinball arcade here, sometime before the hostel. Le mont What was it tomate. called, Theo? East Delta Pinball Arcade. Mais non, mais en plus les tomates sont pas mûres. Weird place. T'as passé Eged? Bah non, j'ai pas trouvé. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase in this building, or an elevator for that matter. L'ascenseur se situe sur le mur extérieur du bâtiment, c'est un vieux mont de charge. C'est pour faire des descentes de flippers depuis l'atelier. How does she come into it? Ruby aurait pu monter, le tuer et redescendre, tout ça en moins de 7 minutes. That's quite the theory. We need to have a look at that secret passage, boys. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and Angus are going up there. It's a dumb waiter, not an industrial lift. How about I go instead of... Just now. You got something else to back this route up? Or is that it? Vous avez remarqué le treuil là derrière sur le mur de l'extérieur du Whirling? I've seen the winch. I'm not blind. You saying it's part of the elevator she used to get up there? Exact. That's one mystery down then. An architectural mystery. Doesn't much concern Ruby, does it? J'ai aussi relevé les empreintes de pas à l'étage dans un vieil atelier. Footprints. Recent. He looks tough, but there is a nervous twitch in his dark green eye. This is all too close to home for him. Ça marche, Krat! Bah, bisous! Épilogue. Nice. Courage pour l'épilogue. Un gecko qui vient chaque été? Oui! Sobek Carnage. Ah, t'as des mythes alimentaires. Moi, ça va encore, j'en ai pas. J'en ai pas. Il existe d'ailleurs des petits cartons de phéromones pour mythes alimentaires. Tu les colles dans tes armoires à l'intérieur. Et en vrai, elles viennent se coller dessus. Et là, au moins, t'es pas emmerdé. Mais là, je t'avoue, ouais, nous, on n'en a pas. Mais après, je mets tout
Enfin, tu sais, j'ai acheté des bocaux en verre et je mets tout dedans, tu vois. Du coup, t'as pas d'emmerde. The tracks were recent, but not worn down in the right foot like Ruby's. It's best to omit this pesky little polemic for now. Too confusing. Récente, une semaine ou deux. That close, huh? How fortunate. I'll take a thorough look at those prints myself before I believe that cop. Good news is, I'm still listening. Une quoi, vous vous souvenez de cette clé que j'ai trouvée ici? I don't like guessing, Cole. No one does. Il ouvre la porte de la cuisine, mais non, toi. Vous l'avez pas trouvé, mais Ruby, si. Cette manière qui a pu grimper là-haut. Quit jumping to conclusions, Theo. You took that key. Did it look like it was recently put there? No, the ribbon was old, faded. It'd have been there for 20 years at least. On pourrait très bien pu la remettre à sa place après avoir terminé. Why? This doesn't make sense. It's damn interesting, but it doesn't fit well, and you know it. It doesn't fit well. Mais en tout cas, j'en ai un aussi de gecko. And he knows it. On a un de gecko qui venait, bah c'était l'été dernier, il venait sur la terrasse, on le voyait. En été, c'était marrant. Petit pote. Nous, on l'avait appelé Petit Pote. Grosse inspiration. Mais c'était Petit Pote. J'espère que je le reverrai cette année. Et j'en avais un aussi dans mon garage d'ailleurs. T'as établi avec certitude que Ruby aurait pu accéder au toit où est parti le tien? Firmly doesn't go well with could've. There's a route to the roof. Me and the boys need to check it out. That's what we've established. But a route does not put that bullet in his head. A gun does that, and Ruby doesn't carry one. Phase 2. Peut-être c'est mon arme. Murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. In the shape of a gun. Just don't contradict yourself. If it doesn't sound like Ruby did it, maybe keep it to yourself. But what if you miss interesting information that way? The choice is ultimately yours. But L'opérateur sur garge du coin a vendu le flingue que j'avais perdu à une femme. Que j'avais perdu à une femme. C'était peut-être elle. You lost your gun? Il en rigole même pas. What an idiot! Tell me, did you lose it before the murder? Oui. No, you didn't. And Ruby didn't use your lost gun to kill. stop thinking about your lost gun, damn it. You'll get a heart attack. Comment ça je l'ai pas perdu avant? Ah non, je l'ai pas perdu avant, bah oui. Parce que j'étais pas là. J'ai établi que Ruby passait de la drogue. God damn. That's just about your favorite topic, isn't it? Every fucking 5 seconds. Tout ce que je dis, c'est qu'après avoir vu dans sa cabine, elle aurait eu aucun mal à se trouver une arme. Trouble. This is Revachol. Even the roidheads in the gym had a carbine. No one has trouble getting a gun. He must be referencing some past case of theirs. He's angry because he knows you're right. What he's saying only confirms your theory. Montrer fusil ancien. Des armes comme celle-ci, il n'y a qu'à s'abaisser pour les ramasser. That looks antique. A Belle McGrave. It's inoperable. Where'd you get it? Une cave sur la librairie était cachée là au milieu d'autres. Also inoperable. Oui, mais il y en avait tellement, 20, peut-être 30 God fusils. damn it. We need to close that dump down for good. Okay, I see your point. There are guns lying around. Damn it. I thought we'd found all the old spots. Why was that still there?
We just missed one. Ruby doesn't know this place, boss. Just these cops digging up shit. Il y a une infime chance, 28% que le tir soit provenu de derrière le toit. Yes, goddammit, I know what a 72% chance means. It means there's a 28% chance it isn't that. It doesn't all have to fit. The chance is still way smaller than it coming from the roof. J'avais pas dit que j'avais prouvé qu'elle te détenait l'arme du crime. Et uniquement que nous avions besoin de la trouver. I don't know, cop. Why don't you find your lost gun first? Easy now, Al. This isn't comedy hour. Titus, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this? Phase 3. Motive. The last component. Il mange les mythes. Deux tailles différentes. Ok. Ah, c'est trop marrant ça. Mais ça c'est typique du sud par contre. Moi j'en avais jamais trouvé et pourtant, tu vois, je viens d'Isère où c'est à... franchement c'est à 70 bornes à vol d'oiseau d'ici mais... jamais vu quoi. Même les lézards en fait, t'as les petits lézards là standard, mais ici il y a beaucoup des... Merde. Il y a beaucoup de très gros lézards aussi. C'est très typique du coin. Ils sont un peu vert fluo, très colorés et tout. Enfin, ils sont vert essence là, tu sais, vert bleu. Enfin, c'est un reflet bleu, c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi elle l'a tué, mais pourquoi elle a-t-elle tout dissimulé? Avant que je l'arrête, la Jim m'a raconté des choses très intéressantes à propos de Ruby. Peut-être une remise en cause de l'autorité. Avoir quelque chose qui avait mal tourné. Peut-être que tu es en pensant. Non mais c'est ça, faut... Ils font un bras. C'est des iguanes, c'est pas des lézards. Ah mais je sais, ils sont très grands aussi ici. En vrai, avec leur queue et tout, ils font bien... Je dirais quasiment 60 cm, 70 cm. Ils ont des très grandes queues, en fait. Yeah. Like what? LB1. A thing, you mean? Penche la tête sur le côté et reste silencieux. T'es où toi? À Valence. Dominoes are falling. Fast. It's all beginning to make sense to him now. Tout commence à prendre un sens à ses yeux. They're both girls. Merci Angus pour cette remarque. T'as bien raison. C'est pas bien hein, l'amour, les gens du même sexe, ça va contre tous les principes éthiques et morales. C'est bien Angus, t'as bien révisé ta leçon. Et n'empêche, il a un petit peu une coupe au frère Toc. Il ressemble un peu au frère Toc, Du coup, ça se comprend, tu vois. Devant tes questions, ouais, c'est ça, exactement. Rien. Allons les gars, ils traînent avec des têtes de nœuds comme vous, rien d'étonnant à ça. Ah, ça c'est dur. Je suis obligé de leur dire ça. En même temps, les gars, avec vos têtes de nœuds, là, bon voilà, à part un ou deux qui semblent à peu près solides sur les appuis, vous êtes un peu tous étanches, non? Donc ça... c'est logique. Yeah? No. Ruby's got more balls than a ball pit. You'd have to be an idiot not to... Guys, I'm not the only one who knew. Right? Knew what? First he says she's murdered him. Now she's a too? It's a lie.
Come on, Glenn. She likes Monica's titties more than you do. Everyone knows which way the wind blows there. I did. I knew it. That's why she didn't fuck me at Fatty's birthday party. She didn't fuck you, 'cause you're 40 and you still live with your mom, Dennis. Un discret parcours l'assemblée, un rire jaune. This is some sordid shit. It's also the kind of garbage our Miss Aronier puts out to cover her own ass. Sort of, but he doesn't have to know that. Elle nous a dit... Elle nous a dit Ruby lui a foutu les jetons et a craché le morceau. That Ruby is queer as cabaret. Now that I start thinking about it, I don't know why I didn't see it earlier. And that's okay. Some are queerer than others. You can still be a Hardy. But if you bring your own personal shit into our outfit... If that's the case, then it's not right. But it's not the case, right? Ça marche, KO. Oui, de toute façon, 1 minute 30, ça, il faut que je me casse là. There are Finis many ça. pieces that fit together. Il s'est passé trop de péripéties là. Face it. Ça s'est rallongé dans le temps. La bise en tout cas. Dors bien, fais de beaux rêves. Tous les bande en ce sens, j'ai raison. Donc la J est redescendue, Ruby semblait savoir que quelque chose avait mal tourné. Nah, man. That's just Ruby. She's got shit under control. That's her whole thing. Plus, man, it's like female intuition, you know. Oui. Women talk to women. Which is sort of why we need someone on the team who they talk to. Eugene wants a woman on the team so they can do their job. That must be hard. Half of Martinez is female. Ou bien, ou alors, elle était peut-être au courant parce qu'elle l'a tué. Not so useful. Fucking hell. Bandit est plongé dans une sorte de douleur qui l'empêche de détourner les yeux de sa pitance. Peut-être qu'elle peut ça faire rentrer dans vos petits papiers. Peut-être une remise en compte des autorités de la vôtre, Titus. There's no fucking leadership challenge. Just when I thought you were taking this seriously, cop, you put your head in your ass. Man, now he's just throwing shit against the wall to see what sticks. Je sais pas pourquoi elle l'a tué, mais pourquoi elle a tout dissimulé. And I suppose you have a theory about that too, cop. Elle a peut-être tout simplement dissimulé dans son propre intérêt. Like fuck she was. C'était son idée, pas vrai? She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. Really, Shanks? Closio wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been first. Time for a logics demonstration. Partons du principe que vous l'avez tué. He scoffs. Préférez être jugé avec vos amis pour un lynchage collectif ou seul pour avoir commis un meurtre. The man is silent. If she used us to cover her own shit up, well, that's a serious violation of the Hardy Code, boss. Which is why she didn't. This is fucking stupid, Titus. This and the queer thing, all of it. Why aren't more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Oh, so he didn't rule her out completely. Bah ouais. And she skipped town. This is good. Vous voyez bien, ça colle pas, je dois lui parler. Silence. The old man in the corner nods. A very small nod. And a trickle of tobacco spit on his lip.
Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where she is. Add it to your list of suspicions, if you want. I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However, hard I asked. Wanna know why? Pourquoi? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. Croyez qu'elle savait que j'aurais de quoi l'inculper? Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy, though. She made sure of that. Quand elle est partie. Friday afternoon, when you first arrived, I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little conversation. De quoi avait-elle peur? I told you. You. Moi, personnellement? Yes, you. The cop with the sideburns and the disco clothes. Tu me connaître à l'époque où je chantais? Yeah, that's real funny. She wasn't laughing, though. You know, when I first saw you limp in here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. Qu'est-ce que Ruby vous a raconté d'autre sur moi? She said you have a funny taste in clothes and that you won't stop. Que je n'arrêterai pas? Until you have something on her. She said she's heard of you from Jamrock, that you're a human can opener. That you play suspects against each other. Open them up like cans. Fucking hell. Titus, did he just... Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. I'm having a go on with our lives kind of day, Al. How about you? Silence. He nods. Autre chose? Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This caught Titus. This caught heat. But she was too scared. Scared? La gueule de mec qui fait peur. A strange fear creeps over you. A metallic taste in your mouth. Change the subject. Everard has a file on you, but that's bogus. What she knows comes from somewhere else, from Jamrock. It must be real stuff. Vous avez une idée de l'endroit où... Oh putain, mais ça se trouve, c'est elle. En fait, je suis en train de tilter certains trucs là. Vous avez une idée de l'endroit où elle aurait pu aller? We know that much. She didn't take her lorry, so she's on foot. Good fucking luck, man. She knows this place like the back of her hand. You'll never find her. Yeah, Al. And we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? She's not, Glenn. Vous êtes parti à sa recherche? A little. On the coast. Voulez-vous chercher? More precisely, on the coast, past the waterlog. She's not here, so I'm thinking she's there. Who's doing this looking? They're all here. Vous êtes tous ici qui est parti assis sur ses traces. Lizzie needed some air. La jardinière? Elle est partie rencontrer... T'as raconté à Hervat, non? You're a smart cop, but you're a stupid person. No one goes to tell Everard anything. If he has to know, he has to know fast. It's called a radio, you believe. The gardener may have played you a game when she stormed out. She has her own plan. Vous pouvez me dire où je pourrais commencer à regarder sur la côte? Sure, there are some shit houses there. A cinder block town. Fisherfolk there refuse to unionize. So, that's one place we haven't looked. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Time for you to step up. Je commencerai par là. Une dernière question. À quoi ressemble lui? Boyish.
Hair's red. Dyed. She looks like a Lowry man. Tu sais ce qu'est le trafic avec les Indiennes? The what now? I have no idea. Boys? She said she's building a pale emitter. Huh? What? We were talking about radio equipment. She said she's doing Ulan frequencies and a pale something. I don't know more. This guy barely understands what he's talking about. There you have it. Pale something. It'll have to. Putain, main. Allez, on His la grip serre quand is même. firm and reassuring, like holding a piece of unpolished granite. Oh là là. Oh là là. Après 22 heures. Oh là là. Je dois intérioriser cette merde là? Pour comprendre le container? J'ai envie de crever. Retour solitaire à la maison. J'en peux plus de ma vie. Ok, très bien, il reste trop de trucs à faire. Des bisous YouTube. On prend un épisode en couleur. Lui, j'ai déjà trouvé le titre. Ça sera Compréhension et mante religieuse. Un truc comme ça. Vous le saurez plus tard pourquoi. Enfin, vous le saurez au moment où vous entendrez ça, mais voilà quoi, vous avez compris.